Because everything starts here. What type of thoughts am I entertaining in my head? Por eso, padres, es bien importante cómo ustedes le hablan a sus hijos. This is why parents, it's very important how you speak to your children. Si usted constantemente está criticando a su hijo, viendo lo negativo que hace, usted lo que está desarrollando en él es un adulto que no va a amarse, va a tener problemas de autoestima, va a ser autocrítico, va a estar viendo siempre lo negativo en él y en otras personas. If you are constantly criticizing your child, if you're only pointing out the negative things they do, what you are developing in them is that when they grow up, when they're adults, they're going to have a lack of self-esteem and they're always going to be rating themselves. Por eso a los hijos hay que hablarles en positivo. That's why to the children we have to speak the positive Cuidado things. cuando se enoje, Be careful when you get angry. muérdase la lengua. You need to bite your tongue. Porque es ahí donde salen palabras donde usted puede herir a sus hijos. Because there are where words come out where you will wound your children. ¿Y sabe qué? And do you know what? Quizás usted lo dijo por enojado, And maybe you said it because you were angry. pero esas palabras empiezan a quedarse en el inconsciente de su hijo. But those words, they remain there in the unconscious of your child. Y él o ella las empiezan a creer. And they start believing it. Por eso hay que bendecir a nuestros hijos. This is why we need to bless our children. Eres inteligente. You are intelligent. Eres fuerte. You are strong. Eres hermoso. You are beautiful. Bendiga a sus hijos. Bless your ¿Por children. qué? Porque como usted le habla a sus hijos, Why? Because the way you speak to your y entre más children, pequeños, and the younger they are, desde aquí empieza, mire, desde el vientre. and it even starts from the womb, El tipo de diálogo que usted tenía con sus hijos the type of dialogue you have with your children, es el tipo de diálogo que ellos van a tener con ellos mismos cuando sean adultos. that's the type of dialogue they are going to have with themselves when they're adults. Entonces yo tengo que tener cuidado como le hablo a mis hijos. So look, I need to be very careful in how I speak to my Porque como children. yo les hable, Because the way I speak to es them como ellos se van a hablar después a ellos mismos. is how they are going to speak to themselves later on. Hello. Hold on. Por eso es bien importante, cuide cómo habla a sus hijos. That's why it's very important that you are mindful on how you speak to your Si usted children. a su hijo le dice, tú eres capaz, tú eres inteligente, cuando sea un adulto, él va a creerlo. So if you speak to your child, you say, you are intelligent, you are capable, you're able to do it. As they grow up, they become older and they start believing. Va a ser más difícil que tenga una mentalidad de víctima. It will be much difficult for them to have a victim mindset. Porque mucha gente, y aquí no vamos a tomar la mentalidad de víctima también decir, ay sí, por eso es que yo me hablo así, por cómo me hablaron. Rómpalo en el nombre de Jesús, renueve su mente. And with this, I'm not saying that continue with that victim mindset and saying, well, it's because the way my parents spoke to me, that's how I am today. No, you need to break that right now. Hay que romper con eso, no perpetúe la mentalidad de víctima en su vida. You need to break that. Don't Perpetuate. perpetuate that victim mindset in your life. Entonces, una persona con una mentalidad de víctima se siente incapaz de cambiar. So a person with a victim mindset, you feel powerless to change. Culpa a otros de sus problemas. And they blame others for their problems. Siempre es responsabilidad de otros, nunca es su responsabilidad. It's always somebody else's responsibility, never my responsibility. Si llego tarde, es por el tráfico, es por el clima, nunca dice, el problema está en mí. If they get here late, they don't say, they blame the weather, the traffic, they never say the problem is me. Si tiene problemas con el esposo, con la esposa, no es que el esposo, no es que los hijos, siempre está fuera el problema, nunca está en ellos. And if they have an argument with their wife or their husband, they say, well, no, it's because it was them. Or no, it was because of the children. They always blame others. ¿Y de dónde viene esa mentalidad de víctima? Lo vimos. And where does that victim mindset come from? We reviewed this before. Vino de Adán. It came from Adam. Cuando la serpiente entró, el pecado entró, When the serpent entered, when sin entered,
Adán y Eva empezaron a tener una mentalidad de víctima. Adam and Eve started to have a victim mindset. Cuando Dios los creó, Dios les dio una mentalidad de victoriosos. When God created them, He created them with a victor mindset. Pero cuando entró el pecado, But when sin came, la mentalidad cambió. the mindset shifted. Y cambió que a una mentalidad de víctima. And it shifted to a victim mindset. Vimos que cuando Adán pecó y Dios le pregunta, Dios dice, es la mujer que me diste. And we saw that when Adam sinned and God asked him, He said, well, it was the woman you gave me. ¿Cuándo empiezo a crecer? When does that start growing? ¿Cuándo empiezo a sanar de un trauma? When do I start healing from that trauma? Cuando empiezo a tomar responsabilidad. When I start taking responsibility. Nadie va a sanar si sigue culpando a los demás de lo que pasó. No one will ever heal if you're always blaming others. Otra cosa de la mentalidad de víctima, otra característica es que piensan, oh, la vida es injusta conmigo. And another common characteristic of a victim mindset is that believing that life is unfair only to Y them. solo conmigo es injusta la vida. Life is only unfair to me. A los demás no le pasa lo que me pasa a mí. This doesn't happen to others. Eso es falso. That's a lie. Ahora sus ojos Open your se eyes va a dar cuenta and you're gonna become que hay aware personas que sufren peor que ustedes. that there's people that are even suffering worse than you. Y algo que tiene que cambiar es la mentalidad de víctima. Te dice, tú estás aquí para recibirte la vida. And something that's going to change that victim mindset is when you start thinking you are here to receive from Cuando God. tienes una mentalidad de víctima, tú piensas, yo estoy aquí para recibir de la vida, que la vida me dé. When you have a victim mindset, you think I'm here to receive whatever life throws at me. I'm here to whatever life throws at me. La vida me tiene que dar lo que yo necesito. Life needs to give me what I want, what I need. Y eso no es así. And that's not how it is. Tú no naciste para recibir. You were not born to Tú receive. naciste para crear. You were born to Tú create. naciste para dar. You were born to Tú give. estás hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. You are made in the image and likeness of God. Por eso Dios te dio un This is propósito. why God gave you a purpose. Dios no te puso en esa tierra para que te pusieras así con las manos para recibir. God did not put you on here on earth so you can stay like this with your hands to receive. Dios te dio esas dos manitos para que empieces a crear. God gave you those two beautiful hands so you can start creating. La vida no te va a dar lo que tú quieres. Life is not going to give you what you want. Pero en Cristo, con Dios, But in Christ, with God, tú puedes empezar a crear. you can start creating. Hello. Crear, no ser Y esclavo. eso es, miren, y es una tristeza porque hay mucha gente que no ama a Dios, pero vive en ese principio. Eso. And the sad thing is that there's many people that do not love God, but they live with this principle. Come Se on. atreven a creer que ellos pueden crear. Así They es. dare to believe that they can create. Come on. Empiezan a multiplicar el propósito, ¿ven? And they start multiplying the Los purpose, dones que Dios les dio. the gifts and talents that God gave them. Si fue un don de cantar, If it was a gift of singing, empiezan a cantar. they start singing. Empiezan a hacerlo, aún con miedo empiezan a hacerlo. Even with fear, they start doing it. Gente emprendedora. People that are entrepreneurs. Para ser emprendedor, primero hay que ser emprendedor de la propia vida. de uno. Otra And to vez. be an entrepreneur, you have to first be an entrepreneur of your own life. Ser emprendedor no significa solamente poner empresas, desarrollar negocios. And to be an entrepreneur does not mean only put businesses, start businesses. Es ser emprendedor de mi propia vida. It's to be an entrepreneur of my own life. Tomar retos, And to take challenges, riesgos, risks, crecer. grow. Me reto a mí mismo, a mí misma a crecer. I challenge myself to grow. ¿Y eso qué se llama? And what is Caminar that en called? fe. That is called the walk of faith. Caminar en fe. Walk of faith. Si Dios te dijo, haz eso, no esperes que la vida te dé dinero. Mire, Ahora, mentalidad ¿qué de te víctima. And if God tells you, Ahora do que fuera. this, don't wait for life to give you the money. Look, that right there is when we have a victim Ay, no, mindset. es que tengo que esperar Oh no, I have to wait. a tener dinero.
to have Aquí está money, más para poder barato. estudiar, to study. para poder hacer eso. Tengo que esperar. I have to wait to do this. Cuando tenga el dinero, Oh, when I have the money, ahí voy a empezar. that's when I'm going to start. Mentalidad de víctima. That's the victim mindset. Estás esperando que la vida te dé. You are waiting for life to give En vez de everything. que tú empieces a tomar los pasos de fe para empezar a dar y atreverte a hacerlo. Instead of you taking those steps of faith and start and dare yourself to believe. Si Dios te dijo que hicieras algo, If God told you to do something, no le pidas permiso al banco. don't ask for permission from the bank. Empieza a caminar en fe. That's the faith. Empieza a caminar en fe. Start to walk in Y faith. Dios te va a sorprender. And God will surprise you. Desde ahí empiezas a romper con esa mentalidad de víctima. And from there is when you start breaking that victim mindset. Desde ahí, miren, las raíces que traemos de la niñez, de la infancia. And you can see those roots that you've had since you were a child, since the childhood. Cosas que Dios tiene que romper en nosotros. Things that God needs to break within us. Quizás tuviste padres o figuras de autoridad que te dijeron, Come no, on. tú no puedes. And maybe you had parents that are, or authoritative figures that told you, you can't do Y lo it. tienes en el inconsciente. And now you have it in your Por eso unconscious. no te atreves. And that's why you don't dare Pero yourself. eso se tiene que romper en tu inconsciente en el nombre de Jesús. But today that needs to break in your unconscious in the name of Jesus. En Cristo sí puedes porque Él ya venció y te dio todo en esa cruz. In Christ you can because He already overcame and gave you everything on the cross. Una mentalidad de víctima es que constantemente la persona se enfoca en las heridas del pasado. And a common characteristic of the victim mindset, another one, is that the person is always focusing on past hurts. Siempre le va a hablar del mismo trauma que They talk to 20 you, años atrás pasó el trauma. and they always talk to you about the same trauma that happened to them over 20 years ago. 20 años y no ha superado. Ahí se ve, ¿sabe qué? Es que el tiempo no sana. And you can see right there that it's not that time heals. El tiempo no sana las heridas. Time does not Eso es heal those falso. wounds. ¿Cuántos han escuchado ese dicho de que el tiempo cura las heridas? Eso es mentira. How many of you have heard that phrase that time, with time it heals? That's a lie. Es un trabajo con Dios. It is a work, a Es constant un work with proceso de God. sanidad que yo tengo que comprometerme con Dios. It is a process of healing that I have to commit with God. Primero, querer ser sano. First, the desire to be healed. Por eso Jesús cuando sanaba le preguntaba a la gente, ¿tú quieres ser sano? And that's why when Jesus healed the people, He would always ask them, do you want to be healed? Hello. ¿Usted quiere ser sano o se quiere seguir quejando del mismo problema, del mismo trauma de 10 años atrás, 20 años atrás y sigue quejándose de lo mismo? Do you actually want to be healed, or do you just want to continue complaining about the problem that happened 10, 20, 30 years ago, and you just continue complaining? Busca terapia, busca hablar con el pastor, busca consejería, pero es para quejarse, no para querer un cambio. And they seek therapy, and they seek the pastor counseling, and it's not for them to be healed, it's for them to be heard complaining. El primer paso es yo quiero ser sano. The first step is I want to be healed. Yo quiero un cambio en mi vida. I truly want Yo a change in necesito my un life. cambio. I need a change in my life. Ese es el primer paso That's the first step para alcanzar cosas grandes y salir del trauma. to reach greater things and to come out of that trauma. La gente con mentalidad de víctima constantemente esperan que les va a ir mal. And the people with the victim mindset always thinking that something bad is going to happen. Esperan no, ¿para qué lo voy a intentar si no me va a salir bien? They think, why should I try it if it never comes out? Otra vez. It's not going to come out good. Este tipo de mentalidad de víctima This type of victim mindset provoca desesperanza, provokes helplessness. te impide poder crecer And it stops you from growing. y la gente cree que no puede lograr nada porque es imposible que haya un cambio. And the people think that they cannot achieve anything because it's impossible to change. Ahora, ¿eso dónde está? Aquí. And where is that at? That's here. Aquí en la mente. In the mind. Mire, dice la Biblia que Dios hace llover sobre buenos y sobre malos. And look, the Bible says that the rain falls on the good and the bad.
Y yo creo que así es, Dios es tan bueno And I think that God is so good que Dios pone oportunidades para gente buena y para gente mala. that God gives opportunities to even bad people. Pero and dice la good Biblia que los hijos de este mundo son más sagaces y astutos que los hijos de Dios. people. And the Word of God says that the children of this world are more astute than the children of God. Los hijos de Dios están dormidos. The children of God are sleeping. Los hijos de este mundo están con los ojitos abiertos. The children of this world are awake and with their eyes open. Pero ¿sabe qué? But do you know something? Aún sin saber de Dios, pero le estoy poniendo ejemplos, And this is why I'm giving them as example that the people that do not know God, no se ponen de acuerdo con una mentalidad de víctima. they do not come into agreement with that victim mindset. Yo le pregunto a usted, ¿con qué usted se pone de acuerdo? And I ask you today, what do you come in agreement with? ¿Con qué usted se ha puesto de acuerdo? What have you come in agreement with in the past, right here, En su mente. in your mind? Porque de acuerdo a lo que usted se ha puesto de acuerdo, Because with what you have come in agreement with, así va a ser su vida. that's how your life will be. No es la vida que le tocó. It's not the life that was given to Ay, you. es que así me tocó. It's because this is how it was given to me like this. No es la vida que le tocó. It's not the life that was given to Es you. su decisión de no querer salir de donde está. It's your decision that you do not want to come out of where you've been for so long. Deje de echarle culpa a la vida, a las circunstancias, a otras personas. Salga de la mentalidad de víctima. Stop putting the guilt on others, on life, on this or that. You need to take responsibility of your own life. Escoja a ver la vida a través de los ojos de Dios. And choose to see life through the eyes of God. Amén. Amen. Entonces, es importante que rompamos con esa mentalidad de víctima. Ahora, So it's important that we break with that victim mindset. ya. ¿Cómo podemos salir de un trauma? And how can we come out of a trauma? Mire, hablamos también de que a dos personas les puede pasar algo similar en la vida, duro. And we spoke about how two people, we gave an example of two people where the hard thing can happen to both of them. Una se mantiene arraigada a la amargura, And one remains stuck in bitterness. pero la otra escoge crecer y ser más sabio. But the other person grows stronger and wiser. Es una decisión, It is a decision. es una decisión. It is a decision. Dos tipos de personas Two types of people we can y la see. misma situación dolorosa o similar. And they're going through the same difficult situation or similar. ¿Qué cambia lo que está aquí? What is changing? It's right here. Dimos ejemplos también de personas en la Biblia que pudieron romper con una mentalidad de víctima. And we gave examples of people in the Bible who were able to break with that victim mentality. Vimos a José, por ejemplo, We saw Joseph, for a example, Ruth, Ruth, a Pablo. Paul. Estas tres personas vivieron cosas duras, These three people went through harsh things in life, pero le dieron un significado a lo que estaban pasando. but they gave a meaning to what was happening. Les hablé también de un psiquiatra muy famoso, de Viktor Frankl, And I also spoke to you about a famous psychiatrist named Viktor Frankl, que estuvo en los campos como prisionero en los campos de concentración. that he was a prisoner of the concentration camp. Y en vez de quejarse, And instead of complaining, empezó a darle un significado a su cárcel. he gave a meaning to his jail. Y dijo, de este lugar voy a empezar a desarrollar nuevas teorías. And he said, from this place I will come out with new theories. Y empezó a escribir libros que hasta el día de hoy se leen. And he wrote books that up to today people are still reading them. Porque cuando sufrimos, Because when we si tú te suffer, quedas ahí llorando con tu mentalidad de víctima, pobrecito de mí, me enojo con Dios porque a mí la vida es injusta. and if you stay there with your victim mindset complaining about the problem, about the issue, saying, poor me, why God, why did this happen to me? Ahí no vas a crecer. There you will never grow. Come on, let's go. Pero si tú dices, But if you say, la Biblia dice que todas las cosas me ayudan a bien. the Word of God says that all things work for the good of those who love Him. Hay una bendición escondida aquí.
And there's a blessing, a hidden blessing through this Hay una trauma. bendición escondida en este trauma. There's a hidden blessing through this trauma. Hay una bendición escondida en este problema. There's a hidden blessing through this problem. Hay una bendición escondida en esta traición. There's a hidden problem, a hidden blessing through this betrayal. Hay una bendición escondida en esta traición, en esta situación dolorosa. Hay algo que no he visto. Espíritu Santo, ábreme los ojos. There's a hidden blessing through this betrayal, in this problem, in this situation. Holy Spirit, show me what that is. Con Come curiosidad. on. With curiosity. Me acerco a la circunstancia adversa, no con una queja, no con una demanda a Dios, sino con curiosidad. And I face those problems, those traumatic situations, not with that victim mindset, but with curiosity. Not whining about it, no quejándome acerca de eso, sino con curiosidad. Not whining, but with curiosity. ¿Qué puede haber aquí para mí que tengo que aprender? What is there here that for me that I can learn from? ¿Qué bendición Dios tiene allí para mí? What blessing does God have that is there for me? Pero hay que romper con la mentalidad de víctima para poder ver eso. But we have to break with that victim mindset so we can be able to see it clearly. Y sí, hay cosas horribles que pasan, And yes, there's horrible things that may happen. injustas, dolorosas, There's unfair, painful things. porque vivimos en un mundo malvado. Because we live in a wicked world. Pero Dios te ha dado la capacidad de crear eso malo, eso que el diablo quiso hacer para destruirte, Dios lo puede usar para bendecirte. But God has given you the capacity that whatever the enemy meant to destroy you, He will turn it into your good. ¿Cuánta gente viene un cáncer y luego del cáncer dice, el cáncer ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida? How many people have gone to jail and they say jail, Cancer. cancer, have gone to cancer and they say cancer was the best thing that has happened to me. Lo mejor que me pasó en la vida, The best thing that happened to Come me. on. lo mejor, The best. Come on. lo mejor. The best. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque no atravesaron esa etapa de su vida con una mentalidad de víctima. Así es. Because they did not go through that season of their life with a victim mindset. No se pusieron a quejarse, They did not put themselves to complain or whine. sino que se acercaron al cáncer con curiosidad. But they came near to cancer with curiosity. Y eso no quiere decir que hay que negar el dolor. And with that, I'm not saying to deny the pain. El dolor va a estar ahí. Pain is going to be there. Pero a pesar de que sientas el dolor, But even if you feel that pain, el dolor no es tu Señor, Jesús es tu Señor. that pain is not your Lord. Jesus is your Lord. Jesús es mi Señor. Jesus is my Lord. Jesús es más grande que mi dolor. Jesus is greater than my pain. Dice la palabra en Salmo 23, aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré. And in Psalm 23 it says, even though I go through the valley of the shadow of death, I shall not fear. Veo la oscuridad You can see the darkness en este valle, in this valley. hay soledad, There's loneliness, hay dolor, there's pain, hay incertidumbre, there's uncertainty. pero no estoy caminando sola por este valle. But I am not going through this valley alone. Puede haber una oscuridad natural, pero Jesús es mi luz. And maybe I see darkness in natural, but Jesus, I see Him in the Espíritu supernatural. Santo, abre mis ojos para ver las bendiciones que hay en este valle doloroso. Holy Spirit, open my eyes so I can see those hidden blessings in this dark valley. Espíritu Santo, hoy renuncio a la mentalidad de víctima para poder ver las bendiciones que has puesto en este valle para mí. Holy Spirit, I renounce that victim mindset so that I'm able to see the hidden blessings that you have for me, even though I go through this dark valley. Pero vuelvo a decirlo, porque es tan
muy importante. But I say this again because it's so important. Si tú sigues aferrado en esa mentalidad de víctima, no vas a poder ver lo que Dios tiene para ti ahí. If you keep holding on to that victim mindset, you will never be able to see what God has in store for you. Tienes que romper con esa mentalidad de víctima. You need to break with that victim Te mindset. acercas con curiosidad. Espíritu Santo, sorpréndeme. And you come near with curiosity. You say, Holy Spirit, surprise me. En vez de decir, ay, pero ¿por qué me pasó esto a mí? Si yo obedezco a Dios, si yo hago esto, porque a mí. And instead of saying, why did this happen to me? If I obey God, I serve God, why did this happen to me? Digo, Señor, gracias porque me vas a sorprender. You say, Lord, thank you, because you're going to surprise me through this. Señor, gracias porque después de este valle sé que veré algo muy grande. Para mí esta es una preparación. Thank you, Lord, because even though I go through this valley, I know that beyond it, there's something greater, much greater for me. ¿Cuántas veces yo he pasado por cosas duras? How many times have I gone through difficult situations, Y después de que pasa esa tormenta, and after I go through that storm, hay algo grande que Dios tenía preparado para mí. there's something much greater that the Father Hay has algo prepared más for me. grande. There's something much greater. Y digo, gracias, Señor. And I say, thank you, Lord. Eso que me pasó no era para matarme. That what happened to me was not to kill me. Eso que me pasó no era para destruirme. That what happened wasn't to destroy me. Eso era para levantarme, para equiparme, para lo nuevo que tú tenías para mí. That was to lift me, to equip me, to advance me to what you have for me, Father. Y eso es ir de gloria en gloria. And that is going from glory to glory. Hello. Ay, no, ¿cómo está, hermano? De gloria, no, de gloria en gloria. Mentirosos. Mentira, no soltado la mentalidad de víctima. Oh, brother, how are you today? Oh, Bien Lord, bendecido. Lord. No, you're a liar because you haven't let go of that victim mindset. Estás mintiendo. You're lying. Estás mintiendo. You're lying. Y esa es otra cosa. And that's another thing. La gente con mentalidad de víctima se mienten a sí mismos. The people with victim mindset, they lie first to themselves. Por eso no les gusta que les Aquí predique estoy la bien. verdad. And that's why they don't like it when you preach them the truth. No les gusta. They don't like it. Porque es que es más cómodo estar aquí como They- víctima. Because it's more comfortable to be here like a victim. Porque como víctima no tengo que hacer nada. Because as a victim, I don't have to do anything. Solo quejarme. Only complain. Culpar a otros. Blame others. Ay, no, es que yo no estudié, es que mis padres. ¡Otra vez! Oh, I didn't Otra study. vez. It's because it was my parents. No. Es que usted no sabe. Yo crecí en un lugar muy pobre. It's because you don't know. I was born in a poor home. ¿Y eso qué? And that what? ¿Y eso qué? And that, what about it? Dios te dio la capacidad de transformar. God gave you the capacity to transform. Pudiste haber nacido en un desierto y Dios te ha dado la capacidad de transformar ese desierto en un bosque. And maybe you were born in a desert, but God has given you the capacity to transform that desert into a forest. Por eso es que Dios no te ve como tú te ves. And this is why God does not see you the way you see yourself. ¡Otra vez! Cuando Dios llamó a Moisés, When God called Moses, él tenía una mentalidad de víctima. he had a victim Es la mindset. única chamba. Ay, no, es que La única chamba. Moisés, ven. Nadie Moses, entiende. come. No, ven que tengo una misión para ti, ven. Come, I have a mission for you. No, pero es que no puedo hablar, Señor. Oh no, it's because I can't speak, Lord. Soy tartamudo. I stutter, I can't speak. Empezó con la mentalidad de víctima que ya tenía activada, ¿ven? And he started with that victim mindset that he had activated. La mentalidad de víctima. The victim mindset. Y estaba en un desierto. And yes, he was in a desert, Estaba bien cómodo, but he was very comfortable. pastoreando ovejitas. He was herding sheep, ¡Hay que hablar! Pero con su mentalidad de víctima. but with his victim mindset. Casado con 2 hijos, pero con su mentalidad de víctima. Married, 2 children, but with his victim mindset. Dios tenía algo más grande para Moisés que pastorear ovejitas. God has something much greater for Moses than to herd the sheep. ¡El oso!
Pero la mentalidad de víctima lo encerró en una ignorancia. But the victim mindset had sealed him in ignorance. Y entonces Dios vino y lo confronta. So God comes and confronts him. Come on. Entonces Moisés, tengo algo grande para ti. And he said, Moses, I have something great for you. Ve donde Faraón, Go to Pharaoh. regresa a Egipto, Return to Egypt. habla por mí. And speak for Dijo, me. no, yo no puedo. And Moses, no, I can't. He's working. Yo no puedo hablar. I can't speak. Tú eres Dios, tú ya sabes mi problema con el hablar. Oh, you're God. You know my problem with my vocabulary, with my verb. Moisés, cuando yo te creé perfecto. Moses, when I created you perfect. En el camino, quizás un trauma And in the path, maybe you went through a trauma, te hirió, and then you were hurt, te provocó and it provoked in that in you heridas, wounds, dolor, pain, y creciste en una mentalidad de víctima. and you grew up with that victim mindset. Quizás esa tartamudez viene ligada a un trauma. Hey, ¿Lo viste? Maybe that stuttering is tied to a trauma that you lived through. Pero yo voy a sanar de raíz tus traumas. But I'm going to heal from the roots that trauma. Y aún con la tartamudez vas a ir, And even with stuttering, you are going to go. porque yo no te veo como tú te ves. Because I don't see you the way you see yourself. Yo te veo como yo te creé a mi imagen y a mi semejanza. Así I es. see you the way I created you, which is in my image and likeness. Le rompió la mentalidad de víctima. And he broke that victim Y mindset. aún con miedo el hombre fue y obedeció a Dios. And even with fear, that man went and obeyed God. Esa es la diferencia de la gente que se atreve. And that is the difference between the people who dare themselves. No es que no tengas miedo. It's not that you do not have Hey, fear. El miedo lo vas a sentir. Fear, you're always going to feel it. El problema no es el miedo. The problem is not the fear. El miedo es una emoción nada más. Fear is only an emotion Que te está diciendo, oh, ten cuidado con eso. that is telling you, oh, be careful Y a with veces that. puede ser racional. And sometimes it can be rational. Imagínese una persona que no le importan los carros y se cruza sin miedo. And imagine a person, they're going through a crossroad and they don't care, they just go. ¿No? El miedo los detiene. No, viene un carro, tengo que parar. Fear stops them and say, no, I have to stop myself. There's a car coming. Let El them pass. problema no es el miedo. The problem is not fear. Es el miedo, no es el miedo racional, es el miedo irracional. It's not the rational fear. It is the irrational fear. Que por cierto, los miedos irracionales, las fobias, todo eso vienen de traumas no resueltos. Otra vez. And the rational fear, the phobia, Irrational fear. irrational fear comes from a trauma that was been unresolved. Por eso es importante ser sanos de los traumas. And that's why it's important to be healed from Cuando the no trauma. estoy sano de un trauma, Because when I am not healed from a trauma, cualquier cosa, cualquier sonido, olor, objeto que me recuerde al trauma me hace un trigger. and if whatever sound, smell, object that reminds me of the trauma, it starts a trigger. Y empiezo a revivir el trauma. And I start reliving the trauma. Lo que le dicen PTSD. And what's called PTSD. Amén. Pero Dios no quiere que vivamos en PTSD. But God does not want us to keep our eyes on Quiere que PTSD. sanemos. He wants us to be healed from PTSD. ¿Cómo se renueva la mente? And how is it that you renew your mind? Número 1, identificando patrones de pensamiento que no son sanos. Identifying unhealthy thought patterns. Reemplazando las mentiras con la verdad de Dios. Number 2, replacing lies with God's truth. Desarrollando gratitud en vez de amargura. Number 3, developing gratitude instead of bitterness. Enfocándome en las posibilidades en vez de las limitaciones. Number 4, focusing on possibilities rather than limitations. Eso es renovar la mente. And that is renewing the mind. ¿Qué es renovar la mente? Las 4 cosas que les acabo de dar. What is it to renew your mind? The 4 things I just gave you. En psicología es una reestructuración cognitiva, ese es el término.
And in psychology, it is called the cognitive restructuring. ¿Y qué pasa ahí? And what happens there? Es cuando los pensamientos negativos o las creencias negativas It's when those negative thought patterns son retados y reemplazados con pensamientos más sanos y con la verdad de Dios. It's when they are challenged and replaced with healthy thoughts that carry the truth of God. Por eso es que la gente va a terapia, por ejemplo. And that's why people go to therapy, for example. Un buen terapeuta, porque hay de terapeutas a terapeutas, así como hay de pastores a pastores, ¿no? And a good therapist, because there's also bad therapists, the same way that there's bad pastors. ¿A qué le llamo yo un terapeuta mediocre? And what do I call a mediocre therapist? ¿A qué le llamo yo un pastor mediocre? And what do I call a mediocre pastor? Un pastor o un líder mediocre. Or a mediocre leader? No le enseña a la gente a cómo pelear sus batallas. Is that they do not teach the people on how to fight their battles. Otra vez. No los reta. They don't challenge them. Si Tómala. vas donde un terapeuta If you go with a therapist, y el terapeuta solo te escucha como tener ahí un muñeco, ahí un maniquí, and if the therapist only listens to you like a puppet y no te reta, and does not challenge no you, te dice, eso que estás pensando, ¿te parece que es verdadero? ¿Te parece que es correcto? ¿Cómo pudieras cambiar tu manera de pensar en esta área? and they don't ask you, is that what you're thinking actually what's happening, the truth? How can you change your way of thinking in this situation? El punto de ir a una terapia, especialmente cuando una persona ha tenido algún tipo de trauma, And the point of going and visiting a therapist, especially when a person suffered through a trauma, es que me voy a sentar con alguien que va a ayudarme con esa renovación de la mente. is that I'm gonna sit myself down with a person that's gonna help me with the renewing of my mind. That's it. A eso es lo que usted viene aquí. That's what you come here Lo que for. pasa es que a mí no me gusta dar terapia y no creo yo que voy a dar terapia. And what the thing is, I do not like giving therapy, and I will never give therapy. Quiero educar a la gente. I want to educate people Empezar a enseñarles a cómo pueden renovar su mente. and start by teaching them how to renew their mind. Pero un buen terapeuta lo que va a hacer es que te va a retar. But a good therapist, what they're going to do is they're going to challenge you. Te va a retar, te va a decir, ese pensamiento, ¿por qué piensas así? They're going to challenge you. They're going to say, that thought. Why do you think like this? ¿Qué tal si piensas de esta manera? What if you thought like this? Por eso qué hermoso cuando la psicología se casa con la palabra de Dios. Es And that's algo maravilloso. And that's why it's so beautiful when psychology is married to the Word of God. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo. And that's what Apostle Paul says. Piensa en lo verdadero. Think on the Mire, truth. léase el libro de Filipenses. Yo creo que el libro de Filipenses es uno de los libros más psicológicos que hay en la Biblia. And read the book of Philippians. I believe Philippians is one of the most Psychological psychological books books. of the Bible. Lea el libro de Filipenses. Read the book of Philippians. Y se va a dar cuenta usted, ahí hay terapia, ahí hay cognitive restructuring, ahí hay un montón de cosas. And you're going to see that there's therapy there, there's cognitive restructuring, and so many other things that you can learn from. ¿Cómo puedo salir de ser víctima a victorioso? And how can I come from being a victim to a victor? Reconozco el dolor, I recognize the pain. me duele. It hurts me. Es el primer paso. That is the first step. Dios no te pide que pretendas que nada sucedió. God does not ask you to pretend that nothing ever happened. Ese es el primer paso, me duele. That's the first step. It hurts me. Número 2, Number 2, para de identificarte con la herida o con lo que te pasó. stop identifying yourself with the wound, the thing that happened to you. Tú no eres el trauma. You are not Otra the vez. trauma. Tú no Eso es. eres el abuso que viviste. Eso You es. are not Eso the es. abuse that you lived through. Tú
eres un hijo de Dios. You are a child of Y eso God. es bien importante. And that's very Porque important. cuando vivimos circunstancias dolorosas, Because when we live through painful circumstances, fácilmente tomamos eso como parte de nuestra identidad. it's very easy to take that situation as part of our identity. Algo importante también, And another thing that's very important. tenga una mentalidad de crecimiento, ya lo vimos. ¿Qué puedo aprender de aquí? Acérquese al trauma, acérquese al problema con curiosidad. To have that growth mindset is very important. We saw it when you go through a problem, a situation, you say, what can I learn from this? What is the hidden blessing for me from this? Come near to that situation with curiosity. Ahora, hay peligros de los traumas que no se resuelven. And look, there's dangers of unresolved traumas. Hay gente que dice, no, yo para qué voy a solucionar este trauma. Otra vez, Hay solito otra que pase el vez. tiempo. And there's people that say, no, I don't have to deal with this trauma. Just give it some time. I'll let time heal it. Recuerde que el trauma no desaparece con el tiempo. And remember, trauma does not go away with time. Ahorita le voy a dar un permiso. And I'm going to give you a permission today. Ahorita que está ahí, le va a hacer así a su hermano que está ahí. Right now, I'm going to give you permission to shoulder your brother, your sister that's right next to you. Haga algún tipo de contacto visual porque, o si no, voy a dar permiso a que les tire un poquito de agua porque parece que está en otro mundo. And give him, wake them up, nudge them, wake them up. If you don't want to nudge them, splash them with some water. It seems like you're sleeping. Cuando un trauma no se resuelve, When there's an unresolved trauma, empieza a distorsionar la identidad de la persona. it starts to distortionate the identity of a person. La persona empieza a identificarse con el trauma. The person starts to identify themselves with the trauma. Y en vez de decir, yo experimenté rechazo, yo experimenté abuso, yo experimenté una pérdida, And instead of saying, I experienced rejection, I experienced abuse, I experienced a loss, empiezan a creer, yo soy rechazado, they begin to believe, I am rejected. yo soy indigno, I am unworthy. yo estoy roto. I am broken. ¿Ve? ¿Ve cómo pasa de ser una experiencia y lo empiezan a hacer suya? And you can Mi see, identidad, yo soy eso. you can see how it goes from an experience you went through to identifying yourself with that experience and say, I am this, I am that. Cuando el trauma se queda mucho tiempo ahí sin resolver, And when the trauma is there and it's not resolved for a long time, la persona empieza a creer que ella es lo que le pasó. the person starts to believe that they are what happened to them. Entonces el trauma se convierte en parte de su identidad en vez de parte de su historia. And so when the trauma becomes part of their identity rather than part of their history. Si sufrió un abuso sexual, por ejemplo, If they suffer through a sexual abuse, for example, dice, yo soy sucio, yo soy indigno. they say, I'm dirty, I am unworthy. Por eso hay que romper con eso en el nombre de Jesús. This is why we have to break with this today in the name of Jesus. Por eso dice Romanos 12:2, no te conformes a los patrones de este mundo, renueva, transfórmate por la renovación de tu mente. And that's what Romans 12:2 says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. ¿Qué pasa? Segunda cosa que pasa cuando un trauma no se resuelve. And what's the second thing that happens when the person has an unresolved trauma? La gente empieza a tener reacciones exageradas o triggers emocionales. The person has emotional triggers and overreactions. El trauma que no se resuelve empieza a crear heridas emocionales. And the unresolved trauma creates emotional wounds. Y hace que la persona esté altamente sensible. And then it keeps the person, it maintains that person with that wound highly sensitive. Por eso es que situaciones mínimas, situaciones que no deberían de causar tanta reacción en la persona,
And that's why minimal things, minimal situations that shouldn't have caused that overreaction in that person empiezan a despertar en esa persona reacciones emocionales fuertes. and then those it triggers intense emotional reactions in that person. Porque inconscientemente eso les recuerda del dolor del pasado. Because unconsciously that reminds them of their past pain. El pastor nos saluda, The pastor doesn't greet me. la pastora nos saluda. The pastor does not greet me. Es un trigger. That's a trigger. Pero allá Hay un dolor ahí. There's a pain there. ¿Quién te rechazó de niño? Who rejected you as a child? ¿Quién no te daba atención cuando eras niño, cuando hablabas? Who did not give you attention when you were a child and you were asking for attention? Hello. Hello. Siempre hay una raíz. There's always a root. El que es seguro And I'm assured, a person that is secured, que no tiene un trauma de ese tipo, that does not have a trauma of this, dice, ha de estar ocupado. they may say, oh, they must be busy. Ve cómo el trauma no sanado te gobierna la mente y te da una interpretación. And you can see how that unresolved trauma governs your mind and gives you a false interpretation. Hello. Alguien que pasó una infidelidad. Let's say a person that went through unfaithfulness, Entonces está con otra persona. and now they're with someone else, No sanó la traición. and weren't healed from the Por eso el betrayal. problema no es cambiar de pareja, no es cambiar de esposo. And that's why the Come on. Déjalo ir. problem is not the spouse, the husband, or the wife, or changing them. Es cambiarme a mí. Is to change me. Es que el Espíritu Santo me sane a mí. It's that the Holy Spirit heals me. Mire, cualquier cosa, ya vino tarde, ya está viniendo tarde. And they say, oh, they're coming late. What are they doing? Y tal vez que había tráfico, tal vez que dejó a comer algo, dice, ¿dónde estabas? And what if there was traffic, or they stop by to grab something to eat, and as soon as they get home, you say, where were you? Y la otra persona no entiende. And the other person does not understand. Y quizás el que está hablando tampoco entiende And maybe even the one that is asking this que question hay does un not trauma, que hay understand. un abuso, que hay una herida, allá atrás no sanada, y cada vez que pasa algo parecido, me da un trigger. And that there is a trauma, an unresolved trauma, abuse in my past, that because I never healed from it, that whatever thing may happen, it triggers me to react like this. Hello. Come on. Entonces, cuando el trauma no sana, empieza a gobernar mi mente. So when that unresolved trauma is never healed, it starts to govern my mind. Por ejemplo, My mind. por ejemplo, Or for example, una persona que sufrió un accidente Ey, automovilístico. a person that went through an accident, Hay un trauma ahí. there's a trauma there. Hay un trauma. There's a trauma. Si la persona no sana ese trauma, If the person does not heal that trauma, las personas somos tan complejas, cada una es diferente. Pero, por ejemplo, puede empezar a decir, no vuelvo a manejar un carro. and people are so different, each person is unique, but one reaction to that is that I will never drive again. No vuelvo a manejar un carro. I'll never drive again. Pago Uber. I'll pay an Sí, Uber. pero que paga Uber también está en riesgo. But also, paying for an Uber, there's a risk in that as well. ¿Ah? Por eso lo que hacen los psicólogos es lo que el apóstol Pablo ya escribió en Romanos, renueva tu mente. And this is why what psychologists do today, Paul was referenced this, he spoke about it in the book of Romans with renewing your mind. ¿Cómo ayudan a una persona con un trauma de un accidente de carro? How does a person heal from a trauma from a car accident? Empiezan a exponer, a decirle a la persona, exponte, empieza a manejar, aunque tengas miedo, vuelve a manejar. And you expose that person to driving. And they say, well, I'm afraid. No, you need to drive. You need to go through it. ¿Para qué? Para que el trauma no se quede ahí.
Why? So that the trauma does not stay there y gobierne la mente, and it governs your mind. sino que empieza a cambiar la manera de pensar. Oh, eso pasó una vez, pero ya pasó. Gracias, Señor, porque estoy vivo. But rather, it starts to change the way that person thinks. Ay, ay, Because ay. they say, oh, they start driving more, and they say, you know what? That happened to me once, but now, thank God that I'm alive, and it hasn't happened to Voy me a volver since. a manejar. I'm going to start driving again. Voy a volver a agarrar un carro. I'm going to buy a El car. trauma no va a ser mi Señor. The trauma is not going to be my Jesús es Lord. mi Señor. Jesus is my Lord. Entonces, cuando un trauma no sana, se empieza a convertir en tu Señor. So when you have an unresolved trauma, that starts to become your Lord. Un trauma no sanado empieza a provocar ansiedad y miedo crónico. And unresolved trauma triggers fear and chronic anxiety. El trauma puede empezar a crear en la persona un constante sentimiento de peligro, That trauma can create a constant sense of danger, aunque realmente no haya ninguna amenaza real. even when there's no immediate threat. Recuerde algo, la mente no sabe diferenciar de lo que es real y de lo que no es real. Otra Remember vez. something, the mind is not able to differentiate what is real and what is not. Eso es bien importante. But Otra this vez. is very Por important. eso es que los pensamientos que usted anda en esa cabecita son tan poderosos. That's Cabezota. why those thoughts Cabezota. that are in your head are very powerful. Porque la mente cree lo que usted le dice. Because your mind believes in what you tell it. Por eso es que hay pensamientos también automáticos negativos. And that's why when you have these automatic negative thoughts, ¿Qué tenemos que hacer con esos pensamientos automáticos negativos? ¿Cuántos los han tenido? No me levanten la mano, somos todos. and what do we need to do when we have these automatic negative thoughts? How many of has had them? You don't need to raise your hand because we have all Everybody. experienced it. ¿Qué tenemos que hacer? Retarlos con la palabra de Dios. What is it that we need to do? We need to challenge them with the Word of God. Eso es un proceso de renovación de la mente. And that is a process of renewing your mind. Hello. Hello? Cuando hay entonces un trauma no sanado, So when there's an unresolved trauma that has not been healed, por ejemplo, pongamos a un soldado que estuvo en una situación intensa. Ellos luchan mucho con situaciones de la mente por tanto trauma. and for example, let's focus on a soldier that they went through an intense trauma because they're always going through intense situations. Por ejemplo, un veterano, digamos. For example, a veteran. Digamos que está el 4 de julio, los fireworks. Let's put example July 4th, the fireworks. Si el trauma no está sano, If that trauma is not los healed, fireworks the fireworks, se parece al sonido de lo que experimentó cuando estaba. it's similar to the sound that they experienced, that they heard when they were in battle, when they were on action. Y el trauma no sanado, And the trauma that is unresolved, ¿cómo empiezan a ponerse nerviosos, ansiosos, irritables? how do they become nervous or sweaty palms, irritable? Porque la mente, recuerde, la mente no sabe diferenciar de lo real y de lo que no es real. Why? Because remember, the mind is unable to differentiate what is real and what is not. Pero con la mente de Cristo, por eso dice la palabra, tenemos la mente de Cristo. But with the mind of Christ, and that's why the Word of God says that we carry the mind of Christ. Y la mente de Cristo no es una mente que la gobiernan los traumas. And the mind of Christ is not a mind that is governed by traumas. La mente de Cristo es gobernada por la verdad de Dios. The mind of Christ is governed by the truth of God. Pero si yo dejo que un trauma, ahí se quedó el trauma, no sané con Dios, no busqué ayuda, entonces el trauma me Estaba empieza trabajando. a moldear mi manera de pensar. But if that trauma, you say, no, it's fine, and you let it be there, and you let it sit there, and you don't heal it with God, you don't go through the process, it starts to mold the way I think, the way I see everything.
Cuando hay un trauma que no se sana when there's an unresolved trauma, y ese trauma involucra, quizás te abandonaron de niño, and that trauma involves abandonment as a child, quizás te abusaron, or they abused you, quizás te traicionaron, or they betrayed you, la gente empieza a levantar unas paredes de protección. people start lifting up protective walls. Dice, no vuelvo a confiar en nadie. They say, I'm never going to trust anyone again. Y empiezan a alejarse de otras personas. And they start isolating themselves from others. Empiezan y no pueden recibir amor, son incapaces de recibir amor. And they're unable to receive love Porque asumen que otros los van a herir. because they assume that the other person will hurt them. Ese es otro efecto negativo de un trauma no sanado. And we can see another negative effect from an unresolved Yo trauma. no puedo ir por la vida con unas paredes alrededor de mí. I cannot go through life with walls around me. Y es ahí donde retamos la mente. And this is where we challenge the mind. El cerebro y la mente te dicen, no, levántalas para que te protejas. Your brain and your mind wants to tell you, no, lift up those walls so it never happens again. So Es you un protect mecanismo yourself. de defensa. And it's a type of defense. A defense mechanism. Defense mechanism. Pero lo que no estoy viendo es que también esas paredes me limitan. But what I not see is that those walls are also limiting myself. No estoy viendo que esas paredes me mantienen esclavo. I'm not seeing that those walls are keeping me a slave. Y ahí no puedo cumplir mi propósito. And in that position, I cannot complete my Mire, purpose. ¿cuántas veces cree que la gente lo va a traicionar? And how many times do people think that the people will betray Por you? eso Jesús dijo, 70 veces 7 tienes que perdonar. And that's why Jesus said, you need to forgive 70 times 7. Y cuando estás en el liderazgo, And when you're in leadership, ¿sabe cuántas veces la gente va a fallarte? do you know how many times people are going to fail you? Ya no estuviera aquí yo y las contara. I would not be here if I counted every single Pero one. ¿sabe qué he escogido? But do you know what I've chosen? Perdonar. To forgive. Perdonar. To forgive. Y decir, Padre, perdónalos. And I say, Father, forgive them. Padre, perdónalos. Father, forgive them. Porque no saben lo que hacen. Because they do not know what they do. Porque si supieran lo que están haciendo, no lo harían. Because if they knew what they were doing, they would have never done it. Entonces, en vez de llenarme de odio, So instead of getting filled with hatred, de resentimiento, y resentment, ponerme como víctima, and look at myself as a victim, tengo compasión. I have compassion. Tengo compasión. I have compassion. Porque digo, están tan ciegos que no pueden ver lo que están haciendo. They are so blind, they're not able to see what they're doing. Piensan que me están haciendo un daño a mí, They think that they're hurting me, pero se están dañando más ellos mismos. but they are hurting themselves even worse. Hay que hablar. Cuando usted ve así las cosas y a las personas, usted puede perdonar más rápido. And when you see things that way, you're able to forgive quicker. Pero usted dice, no, pero qué bárbaro, But you say, desgraciado, infeliz, tal por cual. but if you say, no, this disgraceful person, this barbaric, how did they do this to me? ¿Quién se cree? Who do they think they are? Deje de tomarse todo tan personal. Stop taking everything so personal. Le voy a decir algo, muchas veces no es con usted. And I'm going to tell you something. Many times, it is not about you. Es algo que la persona tiene adentro que le duele. Hay It's que hablar. something that person has on the inside that has been hurting them, that they spit out. Quizás usted va manejando, demos un simple ejemplo, usted va manejando. For example, let's say you're driving, Y empiezan a sonar, and they start beeping at you. y empiezan a hacerle caras, a hacerle una seña bien bonita con las manos. And they start giving you ugly faces, and they do a pretty sign with their fingers. Si usted reacciona de la misma manera, And if you react in that same way, ¿qué le pasa? you say, what happened to Yo you? estoy bien, estoy en un stop. ¿Qué le pasa? I'm driving in my lane. What's going on with you? No es con usted. It's not with you. La mente natural dice, es contigo, también tú dale, honk.
And the natural mind says, that person has a problem with me. I'm going to get back, so I'm going to beat and try to cross them off. Y hacen al Espíritu Santo a un lado y reaccionan peor muchos. And they put the Holy Spirit aside and they react even worse than the other person. Hay que hablar. Recuerde una cosa, Remember one thing. no todo lo que la gente le hace es personal. Not everything that people do to you is personal. En vez de traerlo hacia usted, diga, algo le debe estar pasando a la persona. And instead of thinking it's about you, think maybe that person is Es que going todo lo through dice something. por Acuérdense, esa es la mentalidad de víctima. Remember, that is the victim La mindset. mentalidad de víctima todo lo hace, it's about me. The victim mindset, everything that happens, it takes it Pero personal. It's about me. cuando tengo mentalidad de victorioso, But when I have a victor mindset, yo no estoy aquí para que me traten como reina, para que me traten como rey, para que me lancen la alfombra roja por donde camino. Yo estoy aquí para dar. I am not here for them to treat me like king or a queen. I'm not here for them to roll out the red carpet wherever I go. I am here to give. Estoy aquí para dar. I am here to give. Me tratan mal, te voy a tratar bien. If you treat me bad, I will treat you good. Me hiciste mal, pero yo no te voy a pagar mal por mal. Te voy a pagar el mal que me hiciste con bien. And you wronged me. I'm not gonna wrong you. You do something bad to me. I will do something good for you. Cuando me pongo en esa posición, soy más grande que el que me ofendió. And when I put myself in that position, I am greater than the one who offended me. Estás hablando mal de mí, voy a hablar bien de ti. And you're speaking bad about me, I will speak good about Te you. voy a bendecir. I'm gonna bless you. En Cristo, esos son los lugares celestiales. And this is when we are talking about heavenly places. Esos son los lugares celestiales que hay que sentarse con Jesús para reaccionar como Jesús reacciona. This is the heavenly places where we sit with Jesus and we're able to react the way Jesus does. Piénselo en su día a día. ¿Cuántos conflictos innecesarios usted se ha involucrado por pensar que es acerca de usted? And reflect this on your personal life. How many unnecessary arguments, headaches did you have to go through because you thought what they were doing was personal? El esposo le habla pesado. Your husband speaks to you very rough. ¿Qué le pasa? What's up with this one? ¿Por qué me está hablando así? Why is he speaking to me like this? Obsérvelo, cállese la boquita y observe. Hold your mouth, shut your mouth, and observe him. ¿Tiene hambre? Is he hungry? Hay que ¿Tiene hablar. sueño? Is he tired? No le pagaron. ¿Le pasará algo que yo no sé? Is there something happening to him that I am not aware of? La casa de ¿Alguien le hizo algo que le dolió? Did someone do something that hurt them or wounded them? ¿O hay algún problema que está lidiando y yo no lo sé? Is there a problem that they're going through that I don't know about? Mire, me acerco con curiosidad, And look, I approach it with curiosity. con mentalidad de crecimiento. Hay algo que puedo aprender aquí. With a growth mindset. There's something I can learn here. ¿Cuántas relaciones serían sanadas si actuáramos así? How many relationships would be healed if we acted in this way? No es acerca de usted. It's not about you. Cuando alguien lo ofenda, When someone offends you, póngase en una posición más alta. put yourself in a greater position. Quédese sentado con Jesús en lugares celestiales, no se baje. Stay there, seated in heavenly No te bajes places el with canasto. Christ. Don't come down. Don't go to their No level. te salga el No se baje nombre. de ese nivel. Don't go to their level. Quédese con Jesús. Stay with Y Jesus. mire, eso no nos va a salir automático, eso es trabajo. And look, this is not going to be automatic. This requires hard work. Es renovación de la mente. It's renewing of the mind. Porque ya tenemos patrones de comportamiento ya automáticos, no lo pensamos, nosotros lo hacemos. Because we already have these thought patterns, these behavior patterns that are automatic. Quizás usted es una persona que se enoja por cualquier cosa, con facilidad se enoja.
Maybe you're a person that is easily to get angry for whatever thing that Que happens. es una reacción automática, tiene que romper con eso. And now it's turned into an automatic reaction. You need to break that. Por amor propio diga, wow, ya parezco limón arrugado. And for self-love, stop and say, look, I'm like a squeezed lemon. ¿Cuántas arrugas me han salido últimamente? How many wrinkles have come out? ¿Cuántas canas me han salido? How many white hairs have come out? ¿Por qué? Why? Porque en cualquier cosa me enojo. Because anything I get angry. Cualquier cosa reacciono. Any small thing No, I get. mantenga su paz. No, keep your peace. Mire, cuando uno ha perdido la paz Look, when a person loses their peace, y usted vuelve a recibir y a tener y entrar en esa paz, porque sí, muchas veces ahí Dios nos llama a vivir siempre en paz, pero uno escoge muchas veces dejar a un lado la paz. and yes, because God has given us this peace, He has given us this peace, but many times we like to set this peace aside. Escoger tener la paz en vez de tener la razón, se lo he dicho. ¡Otra We vez! choose to have the peace rather than being right. ¿Cuántas discusiones tontas hay en el matrimonio? How many foolish arguments are there in marriage? Y solo porque yo quiero ganar, es que yo quiero ganar. It's because I'm right and I'm right and I want to be right. ¿Usted cree que por tener la razón va a ganar, va a perder? Do you think because you're right you're going to win? No, you're going to lose. Nunca nos peleamos. Porque pierde su gozo, pierde su paz. Because you lose your joy, you lose your peace. El pleito empieza así chiquito y luego empieza más grande, más grande. Entre más habla, más grande. Entre más habla, más grande. Así es. The argument can start so small, but the more they speak about it, about who's right, who's not, it starts becoming greater and greater and greater. Pero entonces tengo que romper con esos pensamientos But I need to break with those thoughts, automáticos. those automatic thoughts. Esa manera de reaccionar animal. Dios no me creó un animal ¡Otra para solo vez! reaccionar. Dios me creó su hijo para que yo responda con sabiduría y rompa con eso. That's animalistic to react Eso, like this. God did not create me as an animal to just react. He created me as a being that can respond with wisdom. Y para terminar, And to finish, las personas que tienen traumas no resueltos the people that have unresolved traumas, empiezan a desarrollar mecanismos que no son saludables para lidiar con el trauma o el dolor. they start developing unhealthy coping mechanisms to deal with the trauma or the pain. Empiezan a usar drogas, alcohol, They turn to drugs, alcohol, a comer demasiado o a no comer. overeating, or do not eat at all. O hay un término en inglés que dice workaholism, adictos al trabajo. Or there's a term in English that is called workaholism. 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 Yes. O otros, le doy a la tarjeta, gastar. Ay, Or me dolió. others, they have a credit card and they just swipe. Gasto. Wait, swipe, spend, waste. Porque eso te hace sentir mejor, entre comillas. Because that makes you feel better in Es ahí donde empiezan a desarrollarse las adicciones. and there is where the addictions start developing. Otras personas empiezan a aislarse de los demás. Others, social withdrawal from others. Empiezan a tener relaciones que no son saludables. And they start having unhealthy Es que relationships. mi amiga. Ponte de pie. Please stand up. El Espíritu Santo quiere que crezcamos y que sanemos de ese trauma. And the Holy Spirit, He wants us to heal and grow from this trauma. Así que levanta tus manos. So lift up your hands. ¿Cómo sé que yo he crecido y estoy creciendo después de un trauma? How do I know that I have grown from a trauma?
Cuando solté la mentalidad de víctima, when I let go of that victim mindset, me doy cuenta and I understand que salí del trauma, sané del trauma that I came out of that trauma, I'm healed from that trauma, y tengo más fuerza, más resiliencia. and I have a greater strength, more resilience. Tengo relaciones más saludables porque ahora tengo compasión y empatía. I have deeper relationships because now I have more compassion and empathy from the trauma. Escuche, Listen, cuando una persona sana el trauma, when a person is truly healed from that trauma, hay algo que se llama post-traumatic growth, there's something called post-traumatic growth, que es crecimiento postraumático. which is post-traumatic growth. ¿Qué pasa con la persona cuando ha crecido del trauma? What happens to that person when they have grown from this trauma? Empiezan a tener más fuerza, más resiliencia. They start having more strength, more resilience. Empiezan a tener relaciones más fuertes con los demás. They start having deeper relationships with others Porque tienen compasión, tienen empatía. because they have compassion and empathy towards En others. pocas palabras, se hacen mejores seres humanos por lo que vivieron. And under little words, they make themselves better people for what they've gone through. El trauma no los hizo amargados. The trauma did not make them bitter. El trauma no los dejó en una cueva de depresión y de ansiedad. The trauma did not leave them in a cave of depression and anxiety. El trauma la usaron como algo que los hizo más fuertes. The trauma, they used it so it's not something that made them stronger. El trauma lo usaron para tener relaciones más saludables con otras personas. That trauma, they used it so now they have healthier relationships with others. Cosas que limitaban, cosas que dañaban su relación con otras personas, murieron en el trauma. Things that limited them, that stopped them from having deeper relationships with others, has died because they healed from that trauma. Empiezan, ojo aquí, And look, pay attention. empiezan a tener una mayor apreciación por la vida. They have a greater appreciation for life. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Bájale un poquito, pastor, a la música. ¿Qué quiere decir eso? What is that? What is it I'm saying? La gente que suelta la mentalidad de víctima People that let go of that victim mindset y sana un trauma, and they're healed from that trauma, empiezan a tener una mayor apreciación por la vida. they have a greater appreciation for life. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Valoran los momentos. They value the moments. Padre, gracias porque estoy vivo. Father, thank you because I'm alive. Padre, gracias por lo que tengo. Father, thank you for what I have. Padre, gracias por mis hijos. Father, thank you for my children. Padre, gracias por el aire que respiro. Father, thank you for the breath that I Padre, breathe. gracias por la salud. Father, thank you for my health. Padre, gracias porque estoy aquí tranquilo en mi casa y hay otros que están en un hospital. Father, thank you because I'm here with calm in my house and there's others that are in the hospital. Cuando tú creces de un trauma, And when you truly grow from a te trauma, vuelves más agradecido you are more grateful y valoras más la vida. and you value life more. Y algo muy importante, And here, there's something that's very important. cuando tú sales de un trauma y sanas con Dios ese trauma, When you come out of a trauma and you heal with God from that trauma, descubres un nuevo propósito. you discover a new purpose. Descubres un nuevo propósito y posibilidades. You discover a new purpose and new possibilities. Quizás Dios te sanó de un trauma de abuso sexual. And maybe God healed you from a sexual abuse, a trauma Y from dices, sexual ahora abuse. yo encuentro un nuevo propósito. Voy a ayudar a las mujeres que han sufrido de abuso sexual. And now you say, I have found a new purpose. I'm going to help other women that are going through sexual abuse. Quizás sufriste situaciones con tu salud mental, problemas con tu salud mental. And maybe you suffered by mental health issues, mental health illnesses, Fuiste sano del trauma. and you were healed from that trauma. Y dices, Señor, gracias, hoy descubro un nuevo propósito. And you say, Lord, thank you, because now I discover a new purpose. Así como tú me sacaste de esto, yo te voy a servir para sacar a otros de donde tú me sacaste. And the way you brought me out of this, I will work with you and serve others to bring them out of this. Come on. Y te
preguntas, ¿qué puedo aprender de esto? And you ask yourself, what can I learn from this? ¿Cómo puedo crecer de esto? How can I grow from this? ¿Qué fortaleza Dios está desarrollando en medio de esta crisis en mí? What strength is the Father developing in this crisis that I'm going through? Acuérdate, Remember, cuando estás pasando por un trauma, when you're going through a trauma, por una situación difícil, through a difficult situation, ese es tu entrenamiento para algo grande. that is your training for something greater. Levanta tus manos. Lift up your hands.